Summa mislu fi qaulihi ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warishan wa libasul littaqwa dzalika al khair. Al maksud min hadan nida yakni yudzakarul insan bi annal mukarram indallah wa annahu mas'ul an a'malihi wa sulukihi walidzalika yarbitul Qur'an bainal iman wal akhlaq fala tamilul iman al insan illa bil iltizam bil qiyamul akhlaqiyah wa tahammulul mas'uliyah amamallahi wa amamal mujtama'. Nuwasil ila marhalah asalisah tarsihul iltizamul imani wa ta'ah wa huna nusalitu adau ala nida al-qur'ani al-jalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadan nida ya'tamidu ala manhajiyah al-balagiyah ar-ra'i'ah wa hiya tasrifu qabla taklif ay anallaha yukarimu ibadah biwasfil iman bitahiya'ah nufusihim bitalaqil awamir kamana rofi ayatil fardi asyam inna al-wuhiyah al-imaniyah huna laisat mujarrad halatin salbiyah au akidah kaminah bal hiya rabtud dati bainal iman ad-dakhili wal inbibat asuluki mimma yatalatop al-imtisal al-amali li syar'iyah. Summa marhalah ar-rabi'ah bulughul qalbi ar-ruhi wal ihsan wa zalika min hilali an-nida ilahi ta'ala kul ya ibadi allazi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Tu'ta baru hazihi syiqah kimatul irtiqai ar-ruhi inna yudofah ya'i al-mutakalim huna tahmilu dalalat amikoh lighayati tu'abiru anistasrid wal mawaddah wa qurbi asyadid minallah. Hadza anida kama ja'a fi surati Zumar ya bani tawazunan nafsiyan amikon ya'tamidu ala raja wal mahabbah wa yuwafiru nizolah wasi'ah minar rahmah hatta dilem muhtiin kailat yaknatu abadan min rahmatillah. Summa al-wazaib al-balagiyah linidai al-qur'ani kama nusyahid fi hadzal muhattat fa inna uslubi anida yatafarra'u liyuhaqqiqu arba'ata ahdaf al-kubra. Awalan bina ulwa'i bil huyah haitsu yudrikul insan maka natahu wa aslu hilqatihi qabla ayatalaqqa at-tawjihiyah. Sanian takidu iltizam al-imani min hilali rabtil iman al-qalbi bitatbiqi amaliyah litakalif asyariyah. Salisan bina ulwa'i akhlaqi litaksili mabada al-musawah al-insaniyah wal mas'uliyah mustarakah wa rabi'an binaul qurbi ar-ruhiyah alladhi yuhaqqiqu tawazun an-nafsi al-fardiyah baina khaufi war raja wal mahabbah. Summa manzumatul irtiqai fit tarbiyah al-qur'aniyah fi syakli hadza as-sulam al-zahabi yabda'ul Qur'an bitahsisi al-wa'i bil khalqi min hilalin nida ya ayyuhan nas summa yartaqi bina ila mas'uliyatil ahlakiyah binidai ya bani adam taliha marhalah iltizam bil syariah wal iman ya ayyuhallazina amanu linasila fi nihayati ila qimatul qurbi wal mahabbah wal ihsan ya ibadi kuna yang yakmulul istibsor atau at-tarbawi haitsu yabanil Qur'an awa ya ad-dakhili al-mutadarrij bil lutfi qabla ayyut talibu bil
imtisal al-khariji lil ahkam. Suma at-tatbiqat at-tarbawiyah al-mu'asirah lil khitab al-Qur'ani wa ta'lim at-taqlidi kama nara fil muqaranah at-ta'lim at-taqlidi mubasyiru yabda fawran bitalqin al-qawaid wa yurakkizu 'alal imtisal al-khariji if'al wa la taf'al duna tahiyah nafsiyah amiqah. Amma al-manhajiyah al-Qur'aniyah au ma yumkinu tasmiyatuhu bitarbiyah bin nida fahiya tabada awalan bitakrimi wa isbati al-huwiyah summa tad'il intibah li khalqid dafi ad-dakhili qabla takrib wa hadza yu'addu namudajan amsalalid da'wah wa binas syakhsiyah fi asrina al-hadis li'annahu ya'tamidu 'alal iqna'i wal ihtiram. Suma al-khulasa ar-ra'isiyah dirasa yumkinuna ijmaluha fi salasan niqat jauhariyah. Awalan an-nida huwa istirajiyah ilahiyah maqsurada laisa mujarrad adatal lugawiyah li jazbi intibah bal huwa manhajut tawasul musawwamul litahwini awwa'i. Sanian tadarruju fi tasjili huwiyah al-imaniyah haitsu tubna huwiyatul muslim wa abru marahil mutasalsilati tabadaan bil wa'i al-kauniyah asyamil mururan bil iltizam wa tantahi bizur watil qurbi ar-ruhi wasalisan takamulul balaghah wa tarbiyah haitsu tadafar jawani lugawi wa nafsiyah wa tarbawiyah fi nasi al-Qur'ani bisyakli mu'jizin litaskili sulukil insani as-sawi wa khatiyah fi syari'atil akhir nahtatilu biqauli ta'ala wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim inna uslubi an-nida ayyuhal hudurul kiram huwa al-miftahul qur'ani awalan li hidayatil qulubi wa ifadhi qu'uli wan nufusi. Ashkurukum jazilan, syukran ala husni ihtimamikum wa tafa'ul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nastamir ila firqah ba'daha mungkin hunaka mudakhalat minkum awalan. Anwa'un nida annatil kal adawat la takhassu bi annaha lidalala 'ala al-huyyah al-imaniyah innama tadullu 'ala al-huyyah al-insaniyah. Katakan peran ya ayyuhan nas atau ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi hadza lidalala 'ala al-huyyah al-insaniyah wa al-huyyah al-imaniyah. Thumma qad takunu an-nida laisa fiha adat. Matalan rabbi zidni ilman wal asal ya rabbi zidni ilman. Kata wadzalika huna mislama wajadna fi al-khutbah atau fi madahuna fil takhatub ya ayyul hudur al asl ya ayyul hudur ya ikhwatal iman al asl ya ikhwatal iman. Fa fi mithli hadha la budda min an tubayyini aidan
an tadkhili fi hadzal kalam, fi hadzal khitab, fi hadzal wajib. Ya. Dan la yaqtasu min anna hadhihi dalalah al-huyal imaniyah. Nah, ini pentingnya kalau kita itu apa itu namanya? Membicarakan seperti begini. Jadi dalam membicarakan sesuatu itu bukan hanya fokus kepada judul, tapi ketika kita dapatkan ada ayat yang lain dalam Al-Quran, mengapa demikian? Ya, tuh catatan kedua. Yang ketiga, innal anbiya yud'a bil asma, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, khudil kitab bi quwwah. Lakinnan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yud'a bi ismihi. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. La yujad maka ya Muhammad. Nah kata amma Muhammadun Rasulullah, hadza laysa nida. Hadza lidalala ala al-khabar. Ala al-khabar. Ya. Ini harus dia itu catat. Nanti di dalam revisi harus dimasukkan, gitu maksud saya. Ya. Ini. Dan masir rukul hadhil anwa. Limadha kana nida nabi la yunada bismihi nabiyina Muhammad. Ya. Itu. Jadi supaya lengkap. Inna hunaka minal huya limaniyah hadza wadih. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Walakin nida fil Qur'an anwa. Ya, anwa. Hatta najid ala anna dzalika mimma takunu min wujudi mukhtalafatin nida. An-nida li ajli kadza, mithlan an-nida limani hadza wadih, an-nida limani ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hadza rabtul huwal imaniyah bil mas'uliyah. Wujudul rabtul iman bil mas'uliyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wujudul mas'uliyah ala wujubis syiyam. Al-khos bil anbiya. Ya Nuh, uhbit bisalamin minna wa barakatin alaih. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Nah, kata ya waktu mau menyembelih anaknya. Ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Bil wadil muqaddas itu ya. Kullu hadza lazim min an yubayyan hatta yaktamil al bayan amma tahtawi fi madmunil an-nida. Madmunil nida. Thumma ya'ti ba'dahu ma sababu anna an-nida li nabiyyina Muhammad la yunada bismihi. Ya. Kan nggak ada itu, coba dilihat di dalam Al-Quran nggak ada ya Muhammad. Ya Muhammad ujur ila Madinah, nggak ada. Ya kan, ada. Baru ayud'a bi al-laqab bil laqab wa ada takriman lahu. Ada masalah. Wa siwa dzalika masih ya. Ini. Jadi ada hal yang perlu untuk diklarifikasi. Nah, dengan mana itu kita klarifikasinya? Ya dengan tafsir. Ya, bitafsir. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tutil kafirin.
wal munafiqin. Wa man hadha al-nida at-tashrifi at-takrimi. At-takrimi ya Nabi. Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hakadha. An-nida ar-rasuli, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hakadha ar-rasul, an-nabi, thumma al-muzammil, al-mudassir. Ada al-alqab li nabiyina Muhammad, ada nida tasyrifi atau takrimi. Bagaimana kena takrimi ayat Nabi an-nida al-am liman hasala ala nafs al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Lidzalika anna al-bayan fi ma katab janifa lam yaktamil fi dzalika, lam yakmul fil anwa. Oh, bukan ini. Fil anwa, fi anwa nida. Ya. Ya. Ini materi kayak begini di IKT aja nggak ada, di MIKT pun belum ada, ya kan, belum saya sampaikan. Hanya di diplom, di diplom. Makanya ini perlu, apalagi panduan buku yang itu saya melihat memang masih standarnya masih perlu untuk ditingkatkan menurut saya itu. Anwa nida, li'annal mawad allati tandammu fi al-muqarram fa innahuna yakunu asas thumma nahnu nuraqqi agar wa nuwassi al-kalam amma yata'allaq bi kulli mawdu'. Ya, masalah. Jadi harus di ini kan tasrif. Ini ada ini tasrif. Lakin kok nggak ada ya? Lakin al-bayan la yujad. Oke. Al-muraduna al-misal an-nida tasrifi aina dabul niba tasrif at-tas'id at-taqdim al-irsyad al-irsyad. Mana al-irsyad? Al-irsyad irsyad itu jadi orchid namanya. Orchid itu mirip Sinta tapi luar negeri. Target. Ya. Tapi ini tidak ada. Saya melihat tadi itu di dalam file yang kirim tidak muncul. Jadi tolong harus memunculkan contoh dalam Al-Quran. Itu penting lah. Kalau tidak ada contohnya apa? Nanti juga begitu al-iltifat. Iltifatun fina. Kemamal misal, nah itu, ya. Jadi ada kalau iltifatun minal khobar ilal insya, atau minal istifham ilal nida matalan. Al-iltifat. Tapi itu apa contohnya? Jadi jangan hanya menyebut, tapi tidak ada evidence, tidak ada bukti. Harus pakai. Bahkan dalam bayangan saya, ketika nanti selesai materi seperti ini atau materi yang lainnya, wah luar biasa. Apa yang Anda temukan, apa yang Anda dapatkan itu banyak gitu, banyak. Wa illa kembali syai'in Anta tadkhul fi al-diplom, diplom. Jadi memang betul. Lidzalika al-mithal hadza an-namudaj aham, dan aham. Kita kan menggunakan tasnifat bin nida. Masalan, mal misal. Al-misal dengan ayat apa namanya? Al-ayat. Ini tebal ini ya. Berapa ini? 50. 38.
Masya Allah. Samania wa salasuna safhan. Walidzalika hadhihi laysat minal kasrah wa innama syumuliyah ukhti. Bukan pada lembar jawab, banyaknya lembar, tetapi lengkapnya, komprehensifnya. Ya. Nih, oke. Jadi udah banyak ini lembar berlembar. Nah, berlembar. Lembar. Tapi saya lihat mana nih ya contohnya ini Ukti. Umi. Udah gitu, ini berapa halaman yang tanpa ada referensi. Oh kok gini dong, nggak boleh ya. Makanya jangan banyak-banyak supaya nggak kesulitan untuk mempertanggungjawabkan referensi ya kan. Saya bilang 20 aja, ini hampir separuh lebih, makanya cuma tebel ya. Wah, ya. Nah, kalau 38 kan tinggal 2 udah separuhnya, 40. Sudah tinggal separuh lagi udah jadi skripsi. Ya, bagus. Tapi tolong dicantumkan contohnya. Oke? Bukti contoh. Nah, jadi itu nanti ininya. Karena ini ada dua makalah, saya sampai di sini aja. Ini bentar lagi udah jam 5 ya, setengah jam lagi menurut saya. Ya silakan. Yang kedua al-iltifat. Oke, nanti ini poin tadi itu sudah diingat? Loh. Sudah diingat? Ya. Sudah ingat ya poin-poin tadi? Ya ada. Nanti kalau nggak ingat ya udah besok tanya saya timang-timang. Oke. Betul. Al-firqah asamiyah, al-iltifat. Ini juga nanti pakai contoh ya. Nanti kalau nggak ada contoh, nah ini terus gimana gitu. Wah ini kebalikan ini. Ini mulai berlebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fasida itu bisa satu aja untuk bahasa Arab, satu untuk bahasa Indonesia atau Inggris satu setengah. Kalau 2, masya Allah, jadi ini cuma 1, 2, 3, 8, 2, 3, 4. Cuma 8 baris ini gimana ini satu apa? 8. Satunya lagi ini ada 10 ini karena agak dekat ini. Wah, kalau begini terus wah ini kalau dijadikan apa itu? Belum lagi kalau fontnya itu gede, wah enggak. Ya, lengkap jadinya itu. Fontnya besar, spasinya jarang, lengkap sudah. Nah, ya. Al-iltifat, kembali. Al-iltifat. Siapa itu enggak ada orangnya? Namanya kan ada. An'am tahtal unwan. Al-mas'ulatani. Man Hadir Ustaz. Fitriani wa Zulfina. Ini siapa ini yang jubirnya? Ayo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani al-maudu al-iltifat fil Qur'anil Karim tahliyat al-harakiyah adalaliyah fil khitab. Awalan nabahas an mana al-iltifat. Al-iltifat yani mustaqim min kalimati min aslul lugawi yani lafata yani qala Ibnul Manzur fil lisanil Arab yani Ibnul wajahu an qaum sorofahu wal tafata al tifatan dauron au tagiran al ittijah al madi izan al iltifat at-tagir al wajh ila wajhin akhar summa at-tatarur balagi al intiqalul kalami min uslubin ila akhar fi siyakin wahid tuhawilu fi tawjihi dalali badalan minal madi ya liha datawur mafhum al-istima
al-ijma' al-ilmi haula al-iltifat. Hadza baina qauli ulama al-awwal as-sakaki yakni yaqulu maknahu ani al-qabul. Yarawna kalam idza intaqala minal uslubin ila uslubin adkhala fil qabuli inda sami wa amla'a bistidrari isqaihi. Semua bada yakni al makna al lafata min khazauni yakni at-tahdid arafahu bidiqqah bi annahu at-ta'bir an makna bitariq minat turki as-salasah yakni minat turk as-salasah yakni al-alim al-mukhatab al-ghaib suma ba'da at-tagir anhu bitariqin akhar suma az-zarkashi yakni al-makna yakni al-bu'du an-nafsi sianatan li khitar asami minal malal wad-dojar bidawam al-uslub al-wahid la yuslih an-nafsi ila atanakul min halin ila halin idzan alamana minal al-ulama yakni asyaki al-qubur al-qazauni at-tahdid summa al-zarkashi al-budu an-nafsi. Semua masfufa atau halat al-masarat asid tahlil iltifat yakni yatajal al-iltifat fil Qur'anil Karim abru sitati masarat balagiyah ar-ra'isiyah baina dhamair as-salasah baina al-mutakallim al-khatwal mukhatab summa al-ghaib. Nah itu ilal misal Qobraha yakni al-bayan mina baina dhamair as-salasah kan hunaka al-mutakallim al-ghaib al-ma'a al-mukhatab idzan rubama al-ghaib ataghayyur ila mutakallim summa al-ghaib ila al-mukhatab summa asalis yakni al-mukhatab ila al-ghaib rubama al-mukhatab ila al-mutakallim summa al-mutakallim ila al-mukhatab wa kadzalika al-mutakallim ila al-ghaib. Nah itu ila al-misal awal min al-iltifat fi ayati siyaqil al-Qur'aniyah minal ghaibah ilal mutakallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Fi hadhil ayah nabhas an al-awwal yakni kalimatu akhadallah huna yuradu bi dhamiri ghaib wa amma ba'daha wa ba'atsna yantakil ila dhamiri mutakallim nahnu. Semua bayan. Nah idza hikmatu laisal mujarradu taghyir ad-dhamir wa inna ma anna hadha taghyir yahmilu dalala al-balaghiyah wa hiya ibrazul uzmatillahi ta'ala wa isy'aru sami bi anna hadzal fi'al sadara mubasharatan min Allah subhanahu wa ta'ala fa yakunu atharul kalam aqwa wal ablagh fi at-taghyir ila dhamiri mutakallim yuradu bi uzmatillah bi anna wa ba'atsallahu bi Allahu basyaratan yab'atsu isnai asyara naqiba minal bani Israil. Lihat summa al-masara asani min ghaibah ila al-khitab takhuzur rahman walada laqad ji'tum syai'an idda izan minal domir al-ghaib huna yakni waqalu summa ilal khitab yakni laqad ji'tum. Nah wa amma al-awwal yakni al-mutawaqi siyakian laqad ja'u haqiqa bil haqiq idzan fa in kana domirul ghaib jami'an idzan wa qalu wa kadzalika ji'tum yakunu ja'u walakin ilal khitab walakin al-iltifatuna minal ghaib ilal khitab al-istimal al-qur'ani yakni laqad ji'tum idzan al-makna hikmah fi ajal misal. Nah al-hikmah yakni lil balaghiyah fi lil balaghah fi zammi idzan
suatu celaan mubalaghah fil zami wa tasjil alaihim bil jaro Allah taala. Ba'da Amisal asalis minal khitab ay mukhatab ilal ghaibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah. Bada'atil ayat biqouli ta'ala kuntum fi dhamiri anti mukhatab ay annal khitab kana muwajjahan ilal mukhatabina mubasyarah. Tsumma qala wa jarayna bihim yantakil ila dhamirul ghaib. Wa ammal haqiq idza kana natabik bi dhamirul mukhatab fatabaan wa jarayna bikum wa laysa wa jarayna bihim. Wa hadza intiqal minal khitab ila al-ghaibah wa huwa minal iltifat wal hikmatul balaghiyah annallahu ta'ala ab'adahum 'anil maqamil khitab wa ka'anna sami yanzur min halihim kaifa yansawullah bimujarradi an yash'uru bil am'an. Huna bi anna dhamirul ghaib yakunu wajhu khitab ilal ghaib yakni wajarona bikum walakin al-istimal al-Qur'ani bihim. Idzan al-ittifat minal khitab ilal ghaib wajarona bihim. Al-hikmah yakni adalah anil khitab am ila dzima al-khas bi ba'dihim. Bisa babi kufrihim ba'dal ba'dan ni'mah. Suma ba'da Al-misal ar-rabi Al-misal ar-rabi minal khitab ilal mutakallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah al-ayah mi'ah sitawah samanin. Fi siyakil ayah huna istamal al-Qur'an fa inni qarib, yakni min dhamiril mukhatab ana. Summa yantak wa ba'daha ya'tu ila fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa istimal al-Qur'ani fa inni qarib al-mutawaqi' siyaki faqul inni qarib wa laysa fa inni qarib. Di anna ba'da'a bi sa'alaka ibadi anni. Nah, idzan sa'alaka ibadi ini qarib yakni minal dhamiril khitab. Idzan al-mutawaqi bil haqiq syakian yakni fakul ini qarib lakin atagoyur ila istimalul qur'ani fa ini qarib. Nah, fi hadhil ayah yuzharu uslubul iltifat minal khitab ila mutakallim. Faqad bada al-khitab biqouli ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni wa kana al-mawqi'u an yakuna jawab faqul inni qarib walakinnal qur'an hadza hudzifa kalimatu qul wa kama naqul fi ayatin ukhra wa yas'alunaka 'anil ahillah qul fataban yabda bi kalimati qul li anna fi dalikal ayah hal khitab ila rasul al khitab ila mukhatab. Walakin fi hadhil ayah al khitab ila mutakallim. Wa hadzal uslub yadullu ala qurbullah ta'ala min ibadihi wala siyama fi maqamid du'a wa anna Allah yaji ibadahu bi nafsi duna wasilah. Wa hadza min asraril balaghiyah fil Qur'anil Karim ala misal al-khitab min al-iltifat min al-khitab ilal mutakallim. Al-hikmah minal balaghiyah yakni hadfu
fi lafzi ma yadullu ala wasitatun nabi tanbihan ala syiddatil qurbul abd min rabbihi fi maqamid du'a idzan hadfu faqul yakunu fa inni qarib. Liha misal al-khamis minal mutakallim ilal ghaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa tanzilan mimman khalaqal arda was samawat. Surah At-Taha min ayat al-ula ila ayat ar-rabi'ah. Istimal Qur'ani kalimatu mimman khalaqa, yakni minal ghaib mimman khalaqa wal mutawaffi'u fi siyaqian wabil haqiqah mimman khalaqna li anna al awal bada Allah bi dhamirul mutakallim nahnu ma anzalna. Nah, al-hikmah anallah ta'ala arada ayyarbitu bainal uzmatil Qur'an wa uzmati munazzilahu. Falamma dzakara annahu khaliqus samawati wal ard adraka sami anna hadzal Qur'an laisa kalaman adiyan wa innama huwa kalamun sadiran an khaliqul qaul. Walidzalika kana al-iltifat minal mutakallim ilal ghaib ablaghu fi ta'zim minal istimrarul kalam ala dhamirul mutakallim. Misal Al-misal al-akhir yakni al-masra sadis minatak ilal kitab yakni al-misal fi surah Yasin wa ma liya la a'budul ladzi fataroni wa ilaihi turja'un, yakni minal mutakallim yakni li la a'budu fataroni. Nah, wa ama ba'daha at-taghayyur al-talfit ilal khitab yakni wa ilaihi turja'un, al-bayan wa ilaihi turja'un, wa ama wa ilaihi turja'un yakni ilal khitab yakni bil haqiq al mutawakin syakian wa ilaihi arji. Nah, idzan al istima' al Qur'an yakni wa ilaihi turja'un nahnu yakni al khitab. Wa hikmah balaghiyah Abrazu al kalam fi mu'radin an nasihah li nafsihi wa yurid munasahah qaumihi wa fi mubalaghah fi tahdid. Syawkani semua ba'da minal misal yakni semua al-handasah at-ta'sir madza yastakhdimul Qur'an al-iltifat. Nah, sababul limadza yastahjimul Qur'an hadhihi al-iltifat yakni al-juz' al-intibah yakni yakunu ihdas sadamah lugawiyah khafiyah tauqif zihni al-mutalaqi wa tarkis al-intibahu ala tahwil al-mafaji summa ta'zizul al-makna. Nah, idzan hikmah qulu al-tafata at-takhdimul gordon dalalian dakikon at-taubih at-ta'zim atau taltif la yumkin ta'ditihi dinasti al-adi summa daf'ul malal tajdidun nasyat asami idzan yakunu tajdidun nasyat asami wasyanah aklihi minas samiyah natijah an rotabatan al-uslub al-wahidah summa hiwayah al-khitab idfa adinan dinamikiyah wa tanau balik yaj'alna fil qur'ani nabidon bil hayah wa tafa'al al-mustamir. semua Ba'da an arafna makna al-iltifat nantakil ila nuqtah al-jauhariyah wa hiya anna al-iltifat fil Qur'anil Karim laisa uswaiyan fi kalamil bashari al-adi ghaliban ma yabqal mutakallim ala uslubil wahid awid dhamir wahid hatta la yakhtalikul makna wa amma fil Qur'anil Karim
fanajidu intiqalan ay iltifatan baina dhama'il mutakallim wal mukhatab wal ghaib walakinna hadza al-iltifat laisa ittiraban bal huwa al-intiqal al-iltifat maksud yukhdamul makna walihada qala Syekh At-Tahir bin Ibn Ashur inna iltifat min muhasinil fasahah al-Qur'ani li'anna al-intiqal min al-uslubi ila al-akhar yakunu munasaban lisiyaq wa yazidul kalam quwwatan wa ta'siran fil ma'na wa fi fasahah wa li tahsini kalam idan kullu taghyir fi dhamiri fil Qur'anil Karim lahu hikmah al-balaghiyah wa yutanasabu ma'al maqami aisiyah fil Qur'an wa yu'abbiru anil ma'ani an-nafsi awir risalah allati yuriduha asiyah lidzalika la yumkin an naqul al-iltifat mujarradu tanawwi'in fi al-uslub bal huwa ikhtiyaran daqiqan yadullu ala ijazul bayani al-Qur'ani. Nah, izan al-iltifat laisa tanakidan bal kamalan dinamikian. Yasbutu uslub al-iltifat anakula ikhtiyar lugawiyan fil Qur'an masolin bidikoh mutlakon tatajawaz kudrati al-bashar wa laisa mujarrad zinah lafziyah bal huwa mu'jazan balagiyatan taja'al khitab al-Qur'ani mutajaddidan hayyan wa qadiran alal ikhtiraq al-qulub wal uqul goy abror usur. Nah, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-hajjah fi bayani hadzal mawdu' al-iltifat yani at-tanawwu fil amthilah dan laisa mujarrad ini kan yani al-amthilah ala naw'in wahid wa tiratin wahidah at-tanawwu misalan fi ikhtilaf ad-dhamir ada wahid thumma ikhtilafu madawna sighah maka tidak harus ada variasi sehingga ada itu sebagai representasi dari satu sudah cukup kemudian satunya lagi temat bainal ayat ini kan di ayat wahidah ya ayat wahidah jadi yang penting itu sebetulnya adalah bagaimana kita mampu untuk mencakup lebih banyak. Dan laisa fi misalin wahid, fi syaklin wahid. Ya. Misalan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Limadza kana Allah limadza kana al-ayat tsaniyah fasholli li rabbika. Ghaib gitu. Al-ghaibah. Inna makanatil ayat ula inna a'tainaka mubasyaratan inna a'tainaka dhamirul mukhatab thumma li rabbika limadza la yuqal fasholli li gitu loh kok enggak langsung gitu ya kan gitu. Nah ini iltifat dan baina ayat ini tadi kan ayat satu ayat semua ya jadi perlu variasi. Kenapa variasi? Liya umma liyak tamil al-bayan liyakuna kamilan al-bayan layakunu ala siratin wahida wala ala nawin wahid ya. Itu catatan saya makanya revisinya nanti itu bukan hanya satu model contohnya tapi banyak gitu. Misalnya
al-ayah lah fi suratil Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Kata Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, ada ghaibah. Salah satu ayat wa idza jama'na bi al-Fatihah bil basmalah arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Hada al-ghaibah. Thumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada khitab mubasyaratan. Nah, jadi supaya ada variasi. Ma yakunu hadha sabab ma asraru al-iltifat min al-ghaibah fi majmu'atil ayat ila al-khitab. Ya, ini. Iltifat ini, al-iltifat. Saya lihat sepertinya di panduan buku itu kok nggak ada ya. Al-Asalih al-Muslukin iltifat. Nah, ya. Nah, kalau nggak ada berarti, kalau belum ada berarti ini apa namanya? Aziyadah akbar gitu. Nah, al-iltifat ada mungkin. Belum lagi nanti ketika tabarnya hunaka asrar ada fi suratil Fatihah. Fi suratil Fatihah. Ma yakunu hadha sir min bainihi, masalahnya arti min baini hadha sirrul iltifat min al-ghaibah min majmu'atil ayat, ayat. Tsumma ba'da dzalika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lil mukhatab. Inna awwala ma yakunu minal al-iqrar Allah bi as-sifat bi sifatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kullun sifatullah al-kamilah. Wa ba'da amadnahu wa ba'da amadahnahu wa ba'da an kunna nahmaduhu bi kulli sifatihi al-kamilah. Tsumma ad-du'a iyyaka na'bud madawna bil iqrar. Iqrar iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tsumma ya'ti ba'dahu ad-du'a. Kita ba'da sana tsumma ad-du'a wa bainahuma yani fi al-khitab bil khitab iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu baru satu poin, masih banyak. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu luar biasa, banyak sekali aspek balaghahnya. Ya. Aspek balaghahnya. Ya, Anda lihat itu di buku Ilmu Dalal Al-Quraniyah itu ada di antaranya, ada ya, yang Anda pernah pelajari ya kan, tapi bukan dibaca. Nah, enggak dibaca karena di paling bawah, di belakang paling belakang, bab paling belakang, al-bab as-samin. As-samin. Baik. Nah, itu baru satu. Contoh yang lain, yakni naun akhar. Ada min sighatil ghaibah ala ikhtilaf sirah. Ya. Bil awal udah muta'addi. Kemudian taghayyar al-ayah ba'daha lazim. Dalam surah Asy-Syu'ara wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Muta'addi yut'imuni wa yasqini. Terus intaqala ilal ghaib ila ilal lazim. Maka wa idza maridtu fa huwa yashfin. Limadza la yuqal fa idza amradani? Maridtu guna lazim. Nah, ini yang saya maksud. Oke, jadi bervariasi sehingga yang lainnya nanti akan banyak mendapatkan informasi, ilmunya. Nah, oke, dengar ini suara saya? Hah? Sami'na. Nah, oke. Gitu ya. Jadi jangan satu ayat saja. Satu ayat itu juga ada tadi yang kurang pas. Ya.
Al-iltifat la yakunu munasib bi al-misal al-iltifat. Kurang pas tadi itu untuk yang digunakan sebagai contohnya. Ya. Nah, kalau satu ayat seperti ini, oke. Hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim. Ya, langsung ini. Jadi hatta idza kuntum fil fulki hadal yani khitab mubasyarah. Tuma lima ayat ibadau wajarayna bihim. Ya. Jarayna huna lil ghaibah. Ini ya, itu dalam surah Yunus. Yunus. Nah, kalau itu lebih konkret. Kalau tadi itu anna al-bayan lam yakun munasib. Lam yakun munasiban. Ya. Jadi paling tidak anti telusuri dari 4 model ini aja yang saya kasih contoh. Ya, model pertama satu ayat. Dalam satu ayat itu langsung idza kuntum khitab thumma wajarayna ghaib. Ya, ghaibah. Min ghairi taghyir. Jadi tanpa harus mengubah. Min ghairi taghyir. Jadi sudah jelas, sudah konkret ini ya. Ya. Inna a'tayna kal kautsar itu baina ayatain. Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar li rabbika wala yuqal li rabbika li. Kan Allah yang langsung katanya. Inna a'tayna kal kautsar ya. Siapa? Yusuf gitu. Ya. Padahal kasoli li yang gitu. Maka sholatlah untukku karena aku, tapi ini li rabbika. Nah, ya kan, gitu. Ada, ini begitu tuh. Ini kan nggak kita sadari. Yang biasanya ya udah sama aja, sepertinya nggak ada apa-apa, padahal ada. Padahal apa-apa, ada perubahan bentuk, perubahan bentuk. Ya, oke. Itu wal ikhtilaf mana? An-naw'na. Mana dzalika? Ya. Seperti gini ini kan tidak ada perubahan. Kalau anti rubah ya, anti ubah, anti bayyin anta tubayyini bil bitaghyir. Kalau yang ini maksud saya enggak usah itu. Apa adanya, udah langsung ketahuan. Ya. Hatta idza kuntum fil fulki wajarayna. Enggak usah lagi wa ajroina atau apa begitu. Wajaro itu enggak usah gitu kan. Dan langsung ada ayat yang khusus dan itu contoh yang real tanpa mengubah umil alil bayan. Jadi ketika menjelaskan tanpa harus mengubah domirnya, gitu maksud saya. Tadi kan diubah ya. Dan itu bukan yang ku mau, bukan itu, ya kan? Ya. Jadi berarti kau belum tahu yang ku mau. Ya kan? Nah, yang ku mau adalah, jadi itu boleh, tapi itu masih akhirnya mengubah jadinya. Lu kok diubah ya gitu, kayak mungkin ngomong gitu. Tapi ini jadi langsung contoh dalam ayat tanpa mengubah dan itu konkret. Yang satu mukhatab, satunya ghaibah. Gitu loh maksud saya. Paham ya? Betul? Sam. Fitri. Angkat tangannya. Tangannya mana? Nah. Itu Sam. Fitri. Oh, itu Fitri. Nah gitu, itu Fitri satunya nih Sam ini. Oke. Nah, enggak apa-apa. Maksud saya nanti ini anti pakai enggak apa-apa. Yang saya kasih contoh tadi itu enggak apa-apa.
bahar. Terus hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Terus Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim sampai Maliki Yaumiddin. Ini strukturnya sama. Ghaibah. Terus kemudian ditengahin kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Falidzalika inna fi sirri hadzal irtifaq anna al-majmu'ah al-awwal fi al-ayat al-arba' hadza sana atana manau alhamdu nahmadullah bisifatil kamilah thumma ya'ti ba'dahuna ad-du'a ihdinas siratal mustaqim wa tawassul bainahuma hadza bainad du'a bainas sana wa du'a guna al-iqrar. Ya. Itu. Terus yang keempat apa? Oh, surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara tadi ya, Syu'ara. Oh, apa? Walladzi yut'imuni Wa huwallazi yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ingat aja lah RS Gontor, rumah sakit Gontor kan, Yasfin. Ya. Meskipun anti nggak tahu Yasfin, ya kan, tapi kan benar Yasfin ya. Kalau itu nama rumah sakit Gontor. Oke? 4 ya? 4. Ya udah cukup. Jadi nggak usah ngubah gitu maksud saya. Nggak usah perlu. Jadi dalam menjelaskannya nggak perlu diubah. Oke? Ini kan nggak ada yang diubah kan? Yang saya tahu utuh apa adanya. Lah ini yang ku mau. Ya kan? Ini yang ku mau. Oke? Jadi sekarang nanti tahu yang ku mau ya. Sit. Cam. Ya. Oke. Ya udah. Wajaraina bikum. Ya. Saya kira itu intinya di dalam seperti begini ini poin-poin yang penting nanti harus dapat. Setelah itu nanti hakik, ya, hakik. Karena waktunya masih waktunya tinggal sedikit mas saya. Sementara yang belum presentasi masih banyak, yang banyak. Maka minggu depan, kalau minggu depan, kapan lagi ya? Kamis. Ada satu lagi nggak waktunya? Kamis. Ya. Sudah siap belum? Belum. Kalau saya siap aja. Oke. Ustaz, apa ini soal Ustaz? Kemis itu sudah putra lagi. Bentar, saya lihat lauhul mahfudnya. Ya. Nah, ini. Ini tadi 35 ya. 35 berarti 46. 4 itu Hai sama Fauzan. Ya, oke. Jadi hari Kamis ini ya. Lusa. Dan yang 6 ini Nisa. Oh, putri lagi. Ya, Nisa. Muda Hadir Ustaz. sama Afida. Ini ada ini. Rumah muda sama Af ya. Siap. Haidar, Adam, Ghazali, Rafif, Amin, Amin Hussein. Mujud hadir Ustaz. Mana? Hadir. Mana Amin? Hadir Ustaz. Ratna. Hadirah Ustaz. Hadirah. Oh, nanti di mana itu? Di kereta Ustaz.
Di kereta. Anti di mana? Lagi di kereta, Ustaz. Gitar, Ustaz. Apa? Gitar, kereta. Oh, Kereta api, Ustaz. Masya Allah. Itu sama siapa? Sama Khaifah. Kenapa? Nanti pulang ya? Nanti pulang? Iya, Kalau Ustaz. sudah? Habis liburan, Ustaz. Iya. Habis liburan. Oh, nah itu kan sambil ngemil kalau gitu tuh ya. Atau ngeteh. Lagi. Husnul Khaifah. Husnul Hadir, Khaifah. Hadir, Ustaz. Khaifah itu yang di dalam mana ini? Loh, itu. Nisa Mahmudah. Hadir Ustaz. Nisa Hadir Ustaz. di kantor ya. Mana Nisa? Hadir Ustaz. Tangannya nggak kelihatan. Ustaz hadir Ustaz. Afidah. Hadir Ustaz. Hadir. Coba dibesarkan Nisa. Dibesarkan. Mana? Afidah. Hadir Ustaz. Angkat tangannya mana Afidah? Oh ya. Adresi. Hadir. Lesi. Hadir Ustaz. Meta. Hadir Ustaz. Faizah. Hadir Ustaz. Imas Ramawati. Hadir Ustaz. Arini. Hadir Ustaz. Arini mana Siki? Hadir Ustaz. Arina mana Sikana? Oh, ya. Saya sekarang. Jadi ini gimana? Selanjutnya kapan ini? Masih banyak, ini baru 6. Baru akan 4 dan 6. Padahal masih banyak ya. Nah, ini gimana ini? Kapan di ini? Jadi maka sebaiknya dan supaya segera selesai itu semuanya sudah harus menulis gitu loh. Sehingga bisa jadi mungkin 3 pertemuan supaya segera selesai. Ya. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.